नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पाठांतर मालेच्या पुढील भागात तुमचं स्वागत। आज या भागात भाषासूत्र 2 मधील आपण नामांचा अभ्यास करणार आहोत। सुरुवातीला देव शब्द। अकारांतम पुल्लिंगम नाम देव। देवः देवौ देवाः प्रथमा, देवं देवौ देवान् द्वितीया, देवेन देवाभ्यां देवैः तृतीया, देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवे देवयोः देवेषु सप्तमी। हे देव, हे देवौ, हे देवाः संबोधनम्। अकारान्तं नपुंसकलिंगं नाम वन। वनं वने वनानि प्रथमा, वनं वने वनानि द्वितीया, वनेन वनाभ्यां वनैः तृतीया, वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः चतुर्थी, वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः पंचमी, वनस्य वनयोः वनानां षष्ठी, वने वनयोः वनेषु सप्तमी। हे वन, हे वने, हे वनानि संबोधनम्। आकारान्तं स्त्रीलिंगं नाम माला। माला माले मालाः प्रथमा, मालां माले मालाः द्वितीया, मालया मालाभ्यां मालाभिः तृतीया, मालयै मालाभ्यां मालाभ्यः चतुर्थी, मालयः मालाभ्यां मालाभ्यः पंचमी, मालयः मालयोः मालानां षष्ठी, मालयां मालयोः मालासु सप्तमी। हे माले, हे माले, हे मालाः संबोधनम्। यापुढे कवी, मती, वारी आणि नदी या शब्दांचंही याच पद्धतीने आपण पाठांतर पुढील भागात करणार आहोत। धन्यवाद।